boleh deket terus sini. Dia jahat sama Fitnah, Miss. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, before we start our lesson today, let me check your attendance, please. Is there anyone absent today? No, Miss. Okay, because there's no absence. Anyone absent today? It means you guys ready to start our lesson today, right? Yes. Okay. Okay, Miss punya gambar dan Miss mau kalian analyze, and then after that I'm going to ask some questions related to the picture. Okay. Please look at this picture. Look at this picture. Nampak kau nampak? Kenapa nggak nampak saja? saya juga nggak Tak nampak. Nampak? Ini. Oke. Nampak? Nampak. Kita nggak ada fokus makanya susah. Udah ditengok, terus analyze. Nah, pandangin apa tuh gambarnya, gambar apa? Gambar orang nulis. Perempuan ngapain? What is she doing? Nunduk. Dia lihat HP kayak. Megang HP. What's your Use handphone in class. Kan? So what do you think about this picture? Is it good or bad? No, Miss. No. Kenapa? Karena dia nggak menghargai gurunya, Miss. Karena memang nggak menghargai guru. Iya. Oke, terus sih? Dia lagi belajar kayaknya, Miss. Dari Belajar. HP. Menggunakan HP. Ya. Oke, what do you think, Satya? Ujian pakai HP. Oke, very good. What do you think, Sabna? Main game dia ya. Main game HP-nya mereng. Saya bisa juga dulu. Mungkin dia lagi scroll TikTok, bisa juga ya enggak? Iya. Nah, setelah Miss give you some question tadi, nah menurut kalian apa yang mau kita pelajari hari ini? Pendapat Miss, Kenapa pendapat Laila? karena Miss minta menurut kami, dan menurut kami. Analisis gambar Miss, that's very good. Applause for Laila. Oke, nah hari ini kita akan belajar yang namanya pendapat. Nah dari bahasa Inggris pendapat, siapa yang tahu bahasa Inggris pendapat dalam bahasa Inggris? Saya, Miss. Apa Rasi? Opini. That's very good. That's Iya. very good. Nah, Masih di pinter sini kan, Miss? apa sih itu pendapat? Nah, di sini ada pendapat adalah is the way you feel when you think about something. Our opinions about something or someone is based on our perspective. Nah, ketika kita apa sih itu pendapat? Pendapat itu adalah sesuatu yang kita rasakan dan kita pikirkan tentang sesuatu. Nah, ketika kita pikir sesuatu itu dan kita sampaikan kepada orang, itu namanya apa? Dalam bahasa Inggris dia disebut dengan Opini. That's very good. Nah, untuk menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris ada sekali banyak cara, ada beberapa expression yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa expression yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan pendapat. Nah, I want you guys repeat after me, okay? Oke, Miss. Okay, the first expression is I think. I think. And that is my opinion. In my opinion. I believe. I believe. And then from my point of view. From my point of view. Siapa yang bisa mengulang expression yang sudah Miss jelaskan tadi? Oke, masih lagi. Yang lain nggak mau? Nggak mau dapet poin, Miss. Tapi nggak hafal semua, Miss. Nggak apa, tengok aja ini. Saya nih. Ih, Rosi. I think. I think. My opinion. Tentang opinion. I believe. Ya, that's good. Lagi apa ya, Miss? From my From my point of view. from my point of view. Saya, Miss. Gita. Siapa namanya? Kita. Gita. Mirip ya namanya ya? Iya. Silakan Gita. I think.
from my point of view. Nah, udah bisa tuh gunanya, bisa kan? Bisa, Miss. Nah, sekarang opinions ini berkaitan dengan yang namanya agree dan disagree. Ketika kita menyampaikan pendapat, pasti ada yang nggak setuju sama yang nggak setuju kan? Gak mungkin pendapat kita ada yang setuju aja, ada yang nggak setuju aja. Pasti ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Nah, di dalam menyampaikan setuju dan tidak setuju ini, kita juga punya ekspresinya dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan agree dan disagree. Nah, repeat after me, okay? Oke, Miss. I agree with you. I agree with you. Neither do I. Neither do Neither I. do I. Neither do I. I couldn't agree more. I couldn't agree more. I couldn't agree more. I couldn't agree more. I think so too. I think so too. Nah, itu ketika kamu setuju dengan pendapat orang lain, dan kamu bisa bilang gini, I agree with you. Neither do I. Udah bisa? Bisa, Miss. Nah, untuk yang disagree kita juga punya I'm sorry, I don't agree with you. I am sorry, I don't agree with you. I disagree with you. I disagree with you. I do not believe you. I do not believe you. I do not believe that, sorry. I Believe that. do not believe that. And then I'm not convinced that. I'm not convinced that. Oke, sekarang Miss mau kalian menghafal agree sama disagree ini. Nah, nanti akan Miss akan tunjuk siapa yang maju. Untuk menghafalkan ini bisa untuk dua yang agree, dua disagree bisa. Oke? Dua disagree sama dua agree. Oke? Miss kasih waktu 5 menit untuk menghafal ini, nanti Miss. Yang udah hafal silakan maju. Nanti ini sambil nilai nih sampai Aku. Maju. Oke, Rosi maju ke depan. Salah show teman-temannya apa yang mau dapat. Agree sama disagree. I agree with you. Neither do I. I'm sorry, I don't disagree. I don't agree with you. I disagree with you. Kita Baik kali, kapan kalian dapat? Dua, Miss. boleh satu. Ya, makasih, Miss. Iya. Oke, siapa lagi yang hafal? Silakan maju. Ayo, cepat lagi kita.
Jadi gimana? Nggak apa-apa. Pokoknya jangan kalau kayak expression yang Miss kasih tadi. Oke? Miss kasih waktu 15 menit untuk mempersiapkan maju ini untuk nilai ya. Ini masukkan ke dalam nilai nanti. Siapa yang udah siap dari expression? Tadi Miss. Oke, Yes, Miss. yuk. Prepare our topic about school rules on health and life. Bisa bilang sama teman-temannya apa yang topik yang kalian mau bilang. So guys, our topic number 4 about school rules on hairstyle. Oke, what do you think guys about that? Saya Miss, I agree with school rules on hairstyles because it make the student more disciplined. Oke, what do you think about that? I think I disagree because we are not allowed to express ourselves. Oh, that's very good. Give applause for Oke, selanjutnya nomor berapa? Next group please. Okay, one. What topic do you want to discuss about? Okay. Stay tuned. Okay, what do you think about that, guys? I think this homework is not easy because it makes students easy. Oh, easy. That's very good. What do you think about that? Dan nanti ada sendiri. I agree with Sana if the student is already studying all day. Starting from the morning until afternoon, so that they are very tired and need to relax and take rest. Okay, that's very good. Give applause for that. Okay, the last one. Three. What do you think? What topic? Jangan-jangan mana? Ini nanti kita bahas. We would want to talk about number 2. Number 2, it takes next. In class, I think it is nice in class. Forbidden Forbidden. Why? It's forbidden. because is the one of not respecting teacher. Oh, because not respecting teachers, so that's forbidden. Okay. Yes. What do you think, Laila? Do you agree or not disagree? I agree because I think my friend was yes. Kami salaman nih professor. Oh, so you disagree with her. Okay, that's very good. Give applause. Oke, nah sekarang kan udah selesai latihan, kita udah bisa mengekspresin menggunakan ekspresi sama disagree, juga opinion expressionnya. Nah, sekarang berarti kita udah paham kan cara bilang disagree sama disagree, terus sama opinion expression opinion kan? Sudah, Miss. Paham? Oke, baik. Nah, karena kita udah paham, berarti sampai di sini materi kita. Oke, sampai di sini materi kita. Nah, Miss mau ngasih kalian tugas untuk minggu depan karena minggu depan Miss nggak hadir. Jadi Miss mau keluarga jadi Boleh gitu nggak? Mendaki. karena Miss kan ada keluarga. Jadi yang lupa. Iya, jadi nggak bisa ikut ya nanti udah ikut. Kalian bikin video bersama teman, kalian bisa temannya yang mana saja, nggak harus yang tadi temannya. Jadi you guys make your own group. Nah, you have to stay the disagree sama agree sama disagree. Dan kalian juga harus memilih satu topik yang sama yang tadi itu terserah topiknya yang mau gimana, tapi yang penting dia harus bisa
Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi